क्यूबेक सिटी के जनूब में एक कार हादसे के बाद एक बाप और दो बेटियों की तलाश के लिए एम्बर अलर्ट जारी किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक सिटी के जनूब में एक कार हादसे के बाद एक बाप और दो बेटियों की तलाश के लिए एम्बर अलर्ट जारी किया गया। 6 साला रूमी और 11 साला नूरा लापता हैं, जबकि उनके वालिद 44 साला मार्टिन कारपेंटियर की भी तलाश की जा रही है। क्यूबेक की सूबाई पुलिस ने बताया कि तीनों को आखिरी बार लियोस के सेंट निकोलस के इलाके में बुध के रोज 8:30 बजे देखा गया था। उनके चाहने वाले उनकी सेहत और हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हैं। हुक्काम का कहना है कि वो गुमशुदगी की वजह नहीं जानते और उन्होंने गवाहों और अहले खाना से बात की है। पुलिस का कहना है कि अफसरान और रजाकार बुध की रात से ही हादसे के मकाम के करीब के इलाके में मौजूद हैं। वो इस इलाके में रहने वाले हर फर्द से किसी भी इमारत, शेड या ट्रेलर की जांच पड़ताल करने के लिए पूछ रहे हैं, जबकि जंगलाती इलाके की तलाशी के लिए एक SQ का हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था। टोरंटो के शहरियों ने हुक्काम से पुलिस के महकमे में जल्द अज जल्द इस्लाहात करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा सिटी इंतज़ामिया की एक हालिया मीटिंग के बाद किया गया, जिसमें पुलिस इस्लाहात पर गौर किया गया। टोरंटो के शहर ने हुक्काम से पुलिस के महकमे में जल्द अज जल्द इस्लाहात करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा सिटी इंतज़ामिया की एक हालिया मीटिंग के बाद किया गया, जिसमें पुलिस इस्लाहात पर गौर किया गया। पुलिस सर्विस बोर्ड का कहना है कि ये मीटिंग आवाम मफाद में है। शहरियों का कहना है कि टोरंटो को ज़हनी सेहत के बहरानों में लोगों से निमटने और अपनी पुलिस फोर्स में नस्ल परस्ती की बेखुनी के लिए एक नया रास्ता तलाश करना होगा। और बहुत से लोगों ने कहा कि इन नए इकदाम के लिए रकम मौजूदा पुलिस बजट से निकालनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि पुलिस हुक्काम न सिर्फ ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इनमें नस्ल परस्ताना जरासीम भी मौजूद है, जिनका सद्देबाब जरूरी है। मेयर जॉन टॉरी का कहना है कि इस मामले पर गौर जारी है और जल्द कोई फैसला किया जाएगा। टोरंटो पुलिस सर्विसेज बोर्ड की जानिब से शुरू की जाने वाली ये मीटिंग वर्चुअल टाउन हॉल्स की एक सीरीज का पहला इजलास है, जिसमें आवाम को इस्लाहात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि शहर में पुलिस के एहतसाब के लिए मुतालबात बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब पील रीजनल काउंसिल ने एक तहरीक मंजूर की है, जिसका मकसद चंद हालात में ज़हनी सेहत से मुतालिक कॉल्स में पुलिस के किरदार को कम करना है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल टोरंटो में पुलिस के हाथों एक पाकिस्तानी नौजवान कैनेडियन शहरी हलाक हो गया था, जो ज़हनी मर्ज में मुब्तला था। सेहत आमा और मुतादी बीमारियों के चंद माहिरीन कनाडा में हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कोरोना वायरस को ख़त्म करने या इसे कम से कम करने के बजाय लोगों को इनके कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के माहिरीन सेहत का कहना है कि कनाडा में कोरोना वायरस के खात्मे से माशरे में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में माहिरीन का कहना था कि हर केस को रोकने या उसे बरकरार रखने का मकसद पायदार नहीं है। सेहत आमा और मुतादी बीमारी के चंद माहिरीन कनाडा में हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कोरोना वायरस को ख़त्म करने या उसे कम से कम करने के बजाय लोगों को उनके कारोबार खोलने की इजाज़त दें। 18 माहिरीन ने लिखा, हमें यह कबूल करने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस कुछ वक्त हमारे साथ रहेगा और इससे निमटने के लिए तरीके तलाश करने होंगे। इस खत में हुकूमतों पर जोर दिया गया है कि वो बीमारियों के वाक़यात में कमी के साथ पूरी तरह से पाबंदियों में मोहतात रहें। स्कूलों, कारोबारी इदारों और हेल्थ केयर सेंटर्स को एहतियात से दोबारा खोला जा सकता है और फैमिलीज और दोस्त एहतियाती तदाबीर के जरिए एतमाद के साथ एक बार फिर जमा हो सकते हैं। WE चैरिटी को हुकूमत की जानिब से कनाडा स्टूडेंट सर्विस ग्रांट का इंतज़ाम सौंपने के फैसले पर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद WE चैरिटी ने इस मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की वालदा और उनके भाई अलेक्जेंड्रे ने WE चैरिटी के प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए $3.5 लाख मुआवजा लिया। ये वही इदारा है जिसके साथ हुकूमत ने $912 मिलियन का अहम मुआहदा करने की कोशिश की। मकामी मीडिया के मुताबिक WE चैरिटी की जानिब से इस मुआवजे की अदायगी की तफसीलात के मुताबिक मार्गरेट और अलेक्जेंड्रे को 2016 से 2020 के दरमियान चैरिटी इवेंट्स में शिरकत का मुआवजा दिया गया। वज़ीर आज़म की वालदा मार्गरेट और उनके भाई अलेक्जेंडर स्पीकर्स स्पॉटलाइट ब्यूरो के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो अपने सार्फिन की किसी भी प्रोग्राम में शिरकत का मुनासिब मुआवजा तय करता है। मार्गरेट ने इस दौरान तंजीम के 28 प्रोग्राम्स में खिताब किया और इस पर उन्हें $2,50,000 मुशाहिदा अदा किया गया, जबकि वज़ीर आज़म के भाई अलेक्जेंड्रे ने 8 तकारीब में खिताब किया और इस पर उन्हें $32,000 मुशाहिदा दिया गया। इससे कबल वज़ीर आज़म ऑफिस इस बात की तस्दीक कर चुका है कि जस्टिन ट्रूडो की अहलिया
صوفی کو بھی وی چیریٹی کی جانب سے 2012 میں ایک تقریب میں شرکت کرنے پر $1500 ادا کیے گئے تھے۔ یہ جسٹن ٹروڈو کی جانب سے لبرل پارٹی کی قیادت سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے۔ وی چیریٹی کو مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے تحقیقات کا سامنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ WE چیریٹی کو حکومت کی جانب سے کینیڈا اسٹوڈنٹ سروس گرانٹ کا انتظام سونپنے کے فیصلے پر وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد WE چیریٹی نے اس منصوبے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8749 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,06,805 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,749 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 56,216 ہو گئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,609 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 36,348 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,703 ہے۔ اونٹاریو کی حکومت نے صوبے میں ہنگامی حالت کے نفاذ میں 22 جولائی تک توسیع کر دی۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ ہنگامی حالت کے نفاذ میں توسیع سے خطرے سے 2-4 افراد کو تحفظ ملے گا اور فرنٹ لائن ورکرز کی معاونت ہوگی، کیونکہ معیشت بحال ہو رہی ہے اور اسی طرح خطرات بھی موجود ہیں۔ واضح ہے کہ حکومت نے مخصوص ایمرجنسی آرڈرز کی آئندہ سال توسیع کا بل متعارف کروایا ہے، جس کے منظور ہونے تک حالیہ ایمرجنسی آرڈرز کو ہی توسیع دی جائے گی۔ البرٹا میں 8,519 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 161 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,028 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 186 ہے۔ صدر ٹرمپ کی بھتیجی نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ایک خود پسند انسان ہیں، جن سے اب ہر امریکی کو خطرہ لاحق ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی بھتیجی نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ایک خود پسند انسان ہے، جن سے اب ہر امریکی کو خطرہ لاحق ہے۔ میری ٹرمپ نے اپنی کتاب میں اپنے چچا کو دھوکے باز اور بدمعاش شخص قرار دیا۔ میری ٹرمپ نے لکھا کہ ان کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوتا اور وہ ایک خود پسند شخص ہیں۔ کتاب میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے یونیورسٹی کے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے ایک ذہین لڑکے کو اچھی خاصی رقم بھی دی۔ وائٹ ہاؤس نے کتاب میں کیے گئے دعووں کو مسترد کیا ہے۔ واضح ہے ٹرمپ امریکہ کے متنازع ترین صدر ہیں۔ کچھ عرصے قبل قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کی کتاب میں بھی منظر عام پر آئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس کے ملازمین بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس پالیسی ساز ادارے کے بجائے کھانے کے لیے لڑائی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ موجودہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹرمپ سے متعلق کہا تھا کہ وہ گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,24,20,723 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 5,58,091 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,35,828 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 32,20,559 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد 17,59,103 تک جا پہنچی ہے، جبکہ یہ وائرس 69,254 زندگیاں نگل چکا ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا، جہاں کرونا سے 21,654 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7,98,128 ہو گئی۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 11,017 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 7,13,936 ہو چکی ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 12,447 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کل کیسز 2,52,720 ہو گئے۔ اٹلی میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 34,926 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کی اب تک
कुल केसेस 2,42,363 रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,100 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,23,327 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।